schon satt danach. Aber was war? Oh, fresh. Maanghang daw sabi ni Pogi. Okay. Let's try. Tomorrow I just Bon appétit tout. So cute. So good. So good. Lamb cotlet. Spicy. Kein Stress. Tomorrow habis main niyakin next an. Ganda, we're coming back here, no? Balik daw kami dito, nagustuhan niya. Sarap naman talaga. True. Guys, pupunta pa kami ng Duisburg. Ipapasyal niya ako. Malapit lang dito. Dapat dun kami sa ano kanina. Dun sa city niya kakain. Kaso mga sarado. Kaya dito kami napadpad. Tapos sabi niya balik tayo dito kasi masarap. Nagustuhan niya. Simot. Das ist offen, Vorsicht. Offen, David. Maldita. Masarap na maldita minsan. Mabagal kasi ako kumilos. Mag-adjust ka naman. Ang ating Habibi Pogi. Wird mir nicht grün, du. Ja, warum? Ein Jahr später. Ang tagal. Super, Emma! Yeah, finally. Tower gefilm. Yeah, I think I have Sean from Lutong. You're going to bring me again to Lost Place. Alaka, Jod. Sabi ko na dalingan naman ako sa Lost Place nito Nililigaw kami ng navigation. Laufen auf den Schützen. Naku, lalaka rin na ako, guys. Manda. Bringt ja alles nichts hier. Let's go. Wait lang. Alam niyo ba guys, nag-shortcut kami instead na dumaan sa normal na umakyat kami dito. Liebst du noch, my love? Ich, ja. Ja? Ich war ja kein Problem noch. Wegen mir, no? Ja. Tapos? Ja, ich doch nicht Kaffee anziehen sollen. Ja, Allah. Ito. Wir gehen zusammen raus. Ito yung nilakad nila paikot ti pa bago makaakyat dito sa taas. Kuk masyas, disinukla, unten. Ja. Divided on precision hier hoch. Hier auch hier hoch? Ja. Tingnan niyo yung map. That is the map. Der Looping ist nicht begehbar, ist ja schade. Ja? What does it mean? Ja, ganz nicht. Geht ja auch gar nicht.
Yeah? Let's go. Akyat tayo guys. Pa-photo ako dito mamaya. Yeah? Okay. Sige guys, no? Paakyat tayo ngayon Ito yung steps. Oops. May mga makakasalubong tayong pababa ng mga tao. Hala, baka mahilo ako, shots. Oh God, oh God, oh God. Achso, wir müssen andersrum gehen. Ha, wie? Na komm, wir gehen hier. Ha? Echt? Ja, das haben wir Gegenverkehr. My love, jetzt kann nichts bewegen. Halten. Nein, das ist Hala. Da kannst du runterlaufen, ne? Yeah. It's okay, wir machen langsam. Oh, Grundpfeile. Schön. Hoch, ne? Ja. Wie viele Steps ist das? Ja? Anstrengend schätzen. Ja, doch ist anstrengend. Achterbahn zu Fuß ist das, ne? Halak. Helikopter. Schaffen wir das? Ja, das schaffst du schon. Ja. Okay, dann ich schaffe. Stay on my back, okay? Ja. Ich kann nur sagen, jetzt kannst du nicht runterfahren. Guck nach oben. Ja, okay. Okay. I'm watching my feet. Ich hab das kleinste Stück hier. Goodness. It's moving. Chance. Ka goodness. First step guys, naakyat na natin. So yan yung ikutin pa. Wait, okay. Sige, go. Yeah? Pa-picture ako kay. Here, you go there. Andere Seite lang. Dito saan? Nahintay ko ron. Ne, fährt mein Handy runter. Pababa na naman. Hala. Oh my God guys, tingnan nyo. Yung baba natin, oh. Schaffst du? Weiter? Yun yung sa baba. Ang taas na natin guys. Oh. Oh my goodness. What are we doing? Whoop. My love. Schade, ein Flugzeug. Komm. Wait lang. Druk mal die Kamera, damit hier kommt. Ja, da. Nein, druk mal. Ah, goodness. Schon, ja. Buwis buhay vlog. Wieso muss ich denn so runterhalten? Because you do drugs here or here or here. Okay. Here. And then if you want to film me, like then you drug it here. Yeah, then it's just direct so. Okay? Ja. Kabila na naman. Sige. Hold it like that and you film me. Ich will hier, ja? Ja, sorry. Okay. Bist du ganz oben? Sana nicht. Da. Guck. Ja. Ich kann nicht festhalten. Ayan na guys, oh. Ayan na. Ja, hier links innen. Ja. Das ist blöd, dass du vor und zurück musst, dass du nicht einmal im Kreis laufen kannst. Ne? Doch können wir doch. Nee. Alles, wegen das noch ist so? Ja. Ah, okay, ja. Ich habe das nicht geschnitten. Kannst du noch, my love? Klar. Ja. Nicht? Doch. Das schaffen wir. Ala. Oh, shots. Was ist Ang ganda. Ay, ang ganda. Ay, mag-film ako ng pang-reels.
I'm so proud of myself. I went up there. Ooh. Oops. See that? Yuhu! Yung habibi guys, so dito nagpapahinga. Napagod. Ja, schön Fahrt. Danke schön. Ay, ay, ay. Oh. Alam mo na nang mainit eh. Ayan guys, oh. Galing kami dun sa taas. Ayan. Kala ko hindi talaga ako makarating dito guys. Sa ano ko lang to napanood sa Instagram. And thank you my shots for bringing me here. Ja, gute Idee, ne? Yeah. Tapos nag-shortcut pa kami guys. Pinadaan ako ni Shots sa ganito. Ganito ka, ano, kataas na bangin. Nag-shortcut kami. Tingnan nyo guys, ang gaganda ng ano. Kapoy. Kapagod din, uy. Ja, das ist Hagebutten, das kannst du auch hier machen, Yeah? wenn nachher Früchte dran sind. Really? Mhm. This one? This one? Ja, It's like hibiscus though. ja, so ähnlich. Wow. I hope hindi ako mangati. Ja, Wasser wird langsam warm hier oben. Yeah, ka. Hä? Nee, es kommt Moment. Yeah. So. Nag-shortcut kasi kami. Hindi niya. You did not expect I can do it na. No. Ich weiß, du schaffst alles, was du möchtest. Oh. Because you're strong, and when you're not strong enough, I'm helping you. I'm there for you. Oh. Du siehst du? Kilo-kilo. Open your kilo-kilo. Yung inakyat natin, guys. Oh. Oops. Oh. There you go. Baba na kami. Alika mo kami, my love. Chup. Wala nang shortcut. No shortcut. Kanya of course. Your flower. Ano? Pizza. May flowers pala ako dito. Oh. Talinga. Glücksbringer Flower, ne? Sa talinga. Ala. Wild berries, my love. Oh, wild berries. Itong lahat wild berries. Ayan. So, bababa na tayo. Ako'y uhaw na. Ay. Good as well gegessen. No? Sonst, wir haben viel Energie verbraucht. Just so hochsuklutten, no? No, ne? Ja. Das wird alles verbrannt wieder. Wieder hungrig. Hungrig, nee. Tunaw na yung kinain, guys. Nee, viel Fleisch gegessen. Na. Fällt erstmal. Deswegen, the fleisch, my love, is you get stable energy from that. Ja. And fat. Healthy fat, I mean. At least. Okay, uwi na po kami, guys. Mag-grocery pa kami kasi linggo bukas sarado at saka hanggang Monday sarado. Mag-grocery kami. And then bukas. Oh, tapos ano guys, bukas Sunday, Easter Sunday. Doon kami kay Lamamshi. Kainan na naman doon. And sa Lunes holiday ulit. Lunes na kami uuwi doon sa aking city. Ang bango. Just so good, many blumen. Nach Honig, ne? Yeah. Bango ng bulaklak ko, guys. Bulaklak ako dyan sa tinga, oh. Bango. Ah. Oh. Schatz, careful. Film me from unten. Oops. Ah.
Kann man nun hochschmeißen und regnen lassen. Yeah. Voll gut hier, schon wieder, ne? Alles, Ito na guys yung ano. Cherry blossom pa. Ano na siya. Patapos na yung season. so weiter. Nagbigyan tayo. Tumaan. Guck mal, Sherry. Yeah. Das ist schwierig. Ito pa guys. Ayan pa. Ayan. Cherry blossom. Wow. Oh, really? Oh. Oh, sabi na dito kay Shots maraming cherry blossom. Ja, 2 Wochen ist das schöne Spektakel vorbei. Yeah. Okay, wait na kami. Oh, green na yung mga puno, guys. To get tired. Kann man es nicht mehr ändern. Yeah. Next year, okay? Ja, es ist ein Jahr weit. Thank you, man shots. Ay, pagod din pa ako, guys. Ay, grabe yung inakyat namin. Open your cardio, my love. Cardio. Because I feel it. Wir haben irgendwie noch so einen Osterlampen und wollen den tragen. Was ist schon? Nur das denn?